cheese and creamy pizza, please. Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Halongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-5836 kung taga-Hilongos ka. Apan kung taga-Inupacan, mas labing maayo. Kaya blihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town, Inupacan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta! Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, humba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon. Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay pangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dance TV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Lachi Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog nga panlawas, pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villaflores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga Hilongosnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipaligon ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon.
Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Helongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontak ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Oras sa Marion FM, 15 minutos ang nakalabay sa alas 3. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Sandiganan sa mga binuhat nga samaran ang balatian, ibabaw ning walog sa mga luhaan. Kadangpan sa matagluhaan nga daw sa langit ug yuta giakuban. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Usa og tunga sa oras nga paghatag og kinabuhi sa mga sulat-tampo gikan sa mga kasing-kasing nga biktima sa kapalaran ug sa gugma. Tulumanon nga anda maminaw, musabot ug mubati ug mutambag sa mga binuhat nga anaa taliwala sa kalibog. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Ania na ang nilalang nga andam ug tagana sa paghupay sa mga pagbati nga giwatas-watas ug gidawaan. Kuyugi si Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. Ani ana usabang inyong kinaham nga tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mag-uban ta karong adlaw Biyernes, petsa 5 na ning buwan sa Nobyembre tuig 2021. Uban ko ninyo hangtod alas 5 ang takna sa kahaponon na. Kumusta man ang atong mga kaigsuunang hilungusnon nga nakaroon sa nagkadayang dapit sa kalibutan na ni kay sikay alang sa ilang maayong kaugmaon na. Kumusta man ang atong mga hilungusnon nga nakaroon silang tagsa-tagsa kapanimalay. Maayong hapon na kaninyo. Sa atong programa karon daghan kayo kitag ang ngayan nga at nga na gumikana. Syempre atong basahon ang usa sa mga entry sa balak dinhi sa atong tulumanon na. Ingon man atong hatagag pagtagad karon ang suwatampo ni Nilda. Oga, hello sa atong mga suging tigpaminaw. Si Ma'am Editan, maayong hapon mama. Maayong pagpaminaw. Samtang si Arvin Vilbar, pa-shout out ko ate sa mga palahubog sa Puro 4. Unsa ni Campina or Campinra? Murag Campina jud ni mga ay kay Vilbar, Campina jud ni. Palahubog jud panghatag pud mo. Si Ma'am Alma Orhela Labradilla dat Cabradilla dator nagtan-aw kanato karon na. Lagmit uban sa iyang duha ka nindot kaayong iro. Kita ko gabi Ma'am, nice kaayo. Mura sa akong mga irong badlungon pud kaayo nga akong duha ka shih tzu. Maayong udto diha kanimo mama. Si Sir Salvador Yarso, hello sa tanang halongusnon, mayong hapon pud nimo sir. Oga si Eric Mar, hello at mayong hapon kaninyong duha hurot. Pa-shout out dire sa Matina, Davao City. Salamat and God bless. Salamat po sir. Si Mama Fe Fulache, mayong hapon, hello ngots watching from Compostela, Davao de Oro. Si Sister Lorena Rigaton Agravante, hello. Maayong pagpaninda diha sa imong tindahan sa Barangay Concepcion, hello ngos Leyte. Hello ka nga Ma'am Nympha Forest no nga ni higayuna. Dili sa nato kauban kay adunay kakulian nga siya nga sa iyang panlawas. Adunay gamayng kakulian siya karon.
Get well soon, mama. Maayog makauban ka na mo niyang taon-taon. Ma-okay na ka. Hello sa akong mga igsoon o happy birthday sa akong pag-umangkon ang Magda Cum Laude Salazar Kipilya Alinio. Happy birthday Kips murag kanus ara jud no sa una natong panagkita kuan pa ka 2 anyos pa ka unya hilakon kaayo ka karon na 22 anyos na 20 ka tuig nang nakalabay ug usa ka na karon ka hingpit nga dalaga og usa ka maanyag nga dalaga. Samtang si Ann Ismael Barbosa Beliejo mayong hapon diha in Miriam and God bless. Salamat ma'am. Hello sub sa tanang taga Villaflores Clinic nga sa kanunay nagtanaw sa atong tulumanon. Hello sa tanang mga staff diha sa Baymart. Maayong hapon. Hello kang Dr. Irish nga nagtikaw-tikaw karon na udtuha. Daghang salamat sa inyong pagapaminaw. Hello di ay kang Maricela Pallier diha sa Inday Alan. Maayong pagpaniud to sa mga na-late og paniud to padong na panihapon. Samtang si Jumanji Mancao, hello watching sa Chikaan. Maayong hapon. Mayong palis diha sa Chikaana. Salamat sa inyong pagtanaw. Sa dili pa nato hingpit nga basahon ang atong balak entry karong hapuna ato nang tagag pagtagad kining atong panawagan. Gumikan kay si Roberto Ruiz nga taga Barangay Kang Iras o taga Laray. Gipangita siya ni Grace alias Jingjing nga taga Davao Oriental. Gumikan kay matod pa nilakaw kuno kini ni atong 2003 kung 2003 ug wa na magpakita or wa na mouli sa Davao Oriental. Na silaya duha ka anak ni Roberto Ruiz. Sa mga naay impormasyon kung asa nagkaroon si Roberto Ruiz, palihog og kontaka sa Messenger or sa Facebook si Grace Hirasmio aka Jingjing kay ay gingging kay wa nay balitang iyang pamilya dito sa Davao Oriental. Roberto Ruiz kung asa ka man karon palihog kontaka ang imong kalivin, ang imong hinigugma ug ang imong mga anak kaya nagpaabot sila sa imong pagbalik. So mauto na daghang salamat ato nang basahon ang atong balag entry. Wait lang kay wala tay guest karon gumikan kay ang atong ang atong kanang internet provider nga Globe murag naay problema ang among mga cellphone dili mo connect sa internet mao nga dili ko makakontak sa akong mga guest karong hapuna ugma na lang kay lisod ug atong ipugos no kay walay connection sa internet. Wait sa maghinay-hinay lang ta kay hinay ang pagkamang sa internet kay naka-data ra ko karon. So atong basahon ang hello ni Sir Jerry Gracio, nag-monitor siya sa atong program karon. Daghan kayong salamat sir. Oga. Hello sa imong inahan diha sa balay Ma'am Natividad Gracio. Daghan salamat sa pagpaminaw ma'am, maupay na kulob sa imo. Nangita pa ko, pasensya kay dugay ni kay dugay kama nga tong data karong hapuna. Okay, atong basahon ang balak ni Maria Corazon Ruiz Bungkales nga giuluhan og tula day ni kay Tagalog ni kabataan noon at ngayon. Kabataan noon at ngayon. Tila ba napapag-iwanan ng panahon mga kaugalian dati pinapahalagahan, ngayon ay tila pahina ng libro na napaglipasan. Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan. Bakit waris suot mo ay kakarampot lamang? Nais mo bang ikaw ay galangin? Ba't di ka umayos ng pananamit? Tanging ama at ina mo ang nagdurusa upang bigyan ka ng saplot na naaayon. Ito ba naglalarawan sa kabataan ngayon na tila dinaraanan na lang ang mga nakakatanda? Di ba utos ni inang at ama nga galangin ang sinuman?
tila sa paglipas ng panahon ay iyon na itong kinalimutan. Kabataan noon ay sadyang puno ng paggalang sa kanilang magulang, kamag-anak at kaibigan. Lagi nilang pinagtutuunan ng pansin ang kanilang pakikitungo. O, iba ang kabataan ngayon dahil sa moderno at makabagong teknolohiya. Pero di natin dapat kalimutan ang paggalang at respeto sa isa't isa. Kabataan noon at ngayon, balag entry number 5 ni Maria Corazon Ruiz Buncales. Daghang salamat Cor sa imong entry sa balak sa mga nakaangay sa balak ni Corazon. Palihog mong adto sa akong Facebook page o palihog ninyo like. Samtang maayong pagpaminaw sa akong igsuon nga sinarita alinyo pabating Kipilya. Ganina ra ko nag-greet ni Kipil nang pag-intro dyan ako dayon siyang gi-greet kay si Kipilya na guna ang akong pagumangkong bright o gwapa liwat sa nanay. Di ba? Samtang pag-greet ko nag-happy birthday ni Gemma Trabok, ang among gwapa nga cashier dire sa Chikaana. Matod pa ni Jumanji Mancao. Kailar ba ko siyang dagway kay siyong kaon diha. Happy birthday, Ma'am Gemma Trabok. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw. Samtang reconnection is back ko no. Matod pa. Subayan natong post o gamay ha kung ni back na ba jud. Oh, ni back na bitaw. Halakam, good news ni siya. Nibak o gamay pero di pa kasaligan. Nibalik na ang connection. Mao di ay. Pero nakita, nibalik naman. Pero ambot ka ha, murag di pa po sure. Samtang maayong pagpaminaw sa tanang taga-regional trial court nga sa kanunay nagatang sa atong programa ingon man ang taga-mayor's office ug tanang mga buhatan sa gobyerno dinhi sa atong lokal nga pagamahanan sa Helongos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw diha sa DSWD, Mama Baby Alcunera ug sa iyang mga staff, sila nga Ate Telma ug si Luan Joy Alfante. Maayong pagpaminaw dito sa taas sila si Sheila Flores, wala di ayo Sheila Flores, mayong pagpaminaw ninyo diha siya og sa imong mga kaubanan. Wala di ay wala jud balik. So wala jud ko'y guess karon. Dawato na lang nako ang kamatuoran. Supposed to be no karong adlaw kung okay lang ang atong internet, makauban nato ang usa gihapon ka magsusuwat nga gitaga Cagayan siya pero to siya karon nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. Daghan na ni siya mga libro. Ang kung pamilyar mo ang siya ang nagsulat sa libro nga ang autografiya sa ibang autobiografiya sa ibang Lady Gaga. Kuani siya kanang murag ang porte ani ni Jack Alvarez kanang mga sa Bisaya pala sulagming mga short story ba. Kasi tawag anis Tagalog ay nakalimot ko. Pero mo ni tigsuwatan ni Jack dawas ana hanas mo siyang muhimo og balak o guban pang matang sa sugilanon. Unya Bisaya ni siya. Naghanap po ni siya mga ikuha na po ni siyang mga judges na nagkadaiyang contest sa panuwat mao nga lami untag ato pa siya nga magkauban karon apan gunikan lagi sa ato nga problema sa koneksyon. So atong i-try ugma kung makauban ba nato siya kung ma-okay ba ning atong connection karon. Samtang maayong pagpaminaw di ay diha sa tanang tagalipatan nila ni Ate Rosie ug sa iyang mga anak. Daghana kaayong salamat ninyo. Naapay mga kuan dire, naapay mga ipang padangat nga entry alang sa inyong balak pero dili pa na ko ma-post sa Monday na pod unya akong utruhog announce no unya nako jud mag-final nga mag-post no sa atong criteria para sa atong tigi sa balak sa umaabot nga January. So sa ginaingon ko na kagahapong adlaw nga ang atong dawatong entry per school. So duha ka entry per school mamahimutang mudawat unya kanang
pwede nga gikan sa teachers or ang mga teachers na sila estudyante nga kahibaw sila nga maayo mo himog balak, so naara ninyo ang pagsabot-sabot. So na po ko yung mga schools nga giadto ganina no, akong gidalikyatan, akong gichika-chika kabahin ani og kanang musugod kog pagpanawat og entry sa December 1 ug mapupuspod sa December 30. So pag-abot sa Enero magsugod na tagbasa sa inyong mga balak ug kung kanang tugutan sa higayon while duha ka balak akong basahon kada adlaw gikan sa inyong mga entry unya. Kada basa nato maminaw usab ang atong mga judges or ang akong mga higalang writers, mga mentors nako, ug ang balak nga akong basahon ilang i-critics. So tanawon kung asang strength sa inyong balak, asay weakness, asay sa sunod pwede pa ninyong ma-revise. So nindot kay ni siya mura ni siya gamay og workshop, naputay workshop dire. So dako kay ning tabang sa mga karon pa lang jud nakabasa ko kanang post dire, maka nosebleed kuno ang mother tongue. Nganong mag nosebleed man mo sa atong kaugalingong pinulungan kung inyong anaron ang inyong kaugalingon nga mubasa og mga pulong binisaya, maminaw og mga programang binisaya no. Kay kinsa pa man lagi mahigugma sa atong kaugalingong pinulungan kundi kita radyong mga Bisaya. Ug gawas pa sa inyong pag-apil dinhi, dili man pud basta-basta. 3,000 pesos ang atong first prize, 2,000 pesos ang atong second prize, o 1,000 pesos ang atong kanang third prize. So, makakwarta na mo, makahatag pa mo garbo sa inyong eskwelahan o gawas niya na, mahasa pa ang inyong mga talento. Kaya ba kung within your heart, within yourself, naana nga talent ninyo. So, inyo na lang nang nakalimtan inyo na lang nang napasagdaan kay basin og kaingon mo og wala nay uso. Pero ang arte sa pagsuwat bisa na kanusa naagyon na permino, as long as naay mubasa, naay maminaw og mga balak, naagi hapoy magsuwat og kitang magsusuwat nako kayo pud ta og kanang papel para ato pong maauhag ang uban nga sa pagdevelop sa ilang mga talento. Sa atong pagbalik ato ng basahon ang suwat tampo ni Nilda. Kana human lang ning pipila ka mga pahinumdom. Dati, kalay siya gud nimo og Marina. Di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Halongos Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mo palit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Daghan na ang natabangan sa Orion Herbal Oil. Okay mga higala, nata interview sa kaning ning gamit sa Orion ay unsay nindot nga imong na feel sa paggamit nimo sa Orion Herbal Oil nay. Yan, marami man kayo makakuha man sa kuan mga ano di sakit na ako baga ako nagaplasan. Sa Orion na. Kaugma naman. Kung ikaw adunay gibati nga sama niini, ayaw kalimot paghaplas sa Orion Herbal Oil. God is the healer. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Orayon Herbal Oil, haplas ng bayan. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Quezano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop. Ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa pa imong gihuwat? Pasko? Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. No, nganong nagmugot man ka? Gutom ko mami, I want to eat. Nay daghang luto, kaon. Dili ko anak mi, I want cheese and creamy pizza please. Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Hilongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-58
36 kung taga-Hilongos ka. Apan kung taga-Inupakan, mas labing maayo. Kaya blihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town, Inupakan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta! Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kaldiritang kanding o ang lamian kayo nga lechon. Ato dayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga gan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kung aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dance TV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Folache Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog nga panlawas, pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villaflores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga Hilongosnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipaligon ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong nga mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Folache Street, Hilongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontaka ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Dati, kalesyo gud nimo og barina. Di sa di ka nakapalit ani.
Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises day. Sa may RV Fulache Street, Halongos Leyte ba? Mao ba te? Sige, kay mo palit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Oras sa Marion FM, 45 minutos ang nakalabay sa alas 3. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Sally Braga diha sa Denmark. Ingon man sa iyang bana, mayong pagpaminaw mama. Hello usab diha sa Jerry's Barbershop diha sa Makinhas. Mayong pagpaminaw ninyo. Og sa tanang taga Imilda nga naminaw nato karon, sa tanang taga Agutayan, sa pamilyang Daguhoy og ampong Daguhoy. Maayong pagpaminaw sa tanang taga Marangog. Salamat sa inyong kanunay nga pagpalanog sa inyong radyo diha sa inyong dapit. Maayong hapon ninyo og ato na nga basahon ang sugilanon karon ni Nilda. Hello di ay sa tanang taga Hindang og sa Inupakan, ilabi na sa tanang taga Marao. Maayong pagpaminaw Ate Imelda Nupal sa Bahrain. Maayong pagpaminaw ti si Ate Margin Otarte sa Hong Kong. Salamat sa kanunayng pagtanaw. Ingon man ang lolo ni Lilwin Garcia nga si Tori Radores diha sa Tabunok. Maayong hapon lo og maayong hapon usab sa inyong kapitana Bobby Ralios. Ato nagbasahon ang atong suwat tampo gikan ni Nilda. Dear Ate Miriam, maayong adlaw kanimo, ingon man sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. Malipayon ko ni higayon nga akong mapaambit kining akong sugilanon sa imong tulumanon. Itago lang ko sa pangalang Nilda. Ang akong sugilanon naglibot kini sa sugilanon sa among pamilya. Ang akong mga ginikanan ug mga igsuon maoy labing importanteng tao sa akong kinabuhi. Diha nila nagtuyok ang akong kalibutan. Kaming upat ka malagsuon, super suod kaayo. Ako ang ikatulo sa malagsuon. Si Kuya Sam ang among kamagwangan ug napa ko'y duha kaigsuon nga si Carol ug Carla. Si nanay nako college graduate. Apan wala niya nagamit iyang profesyon kay nakigminyo dayon siya ni tatay. Family driver si tatay sa dihang nagkaila sila ni nanay. Ug buntis si nanay sa dihang nanguli na sila sa ilang lugar sa Leyte. Matod ni nanay, daan nagyod sa unang initon og uos si tatay. Apan tanan niyang pagsabot, iyang gihatag ngadto sa akong amahan. Mao nga nilungtad ang ilang kaminyoon ug daghang katuigan. Hangtod nga naanak ming upat. Hinuon si tatay, nabati ko man kung unsa mi niya kapinangga. Ug nakita ko usab nga mahal niya si nanay. Simple ang among pamuyo. Apan malinawon ug malipayon mi. Hinuon kung masayop mi, makasab-an jud ming tatay. Maong magbantay jud mi nga magsuon nga makasunod mi sa gusto sa among amahan. Si nanay sa dihang nagkaidara na, daghan og reklamo ni tatay. Hinugo kuno ni kaayo og sige lang siya og singka-singkaan. Ako lang pod amaman si nanay nga mura pod siya wala na anad. Pero bisan usahay, dili masabot ang batasan sa among inahan, pinangga namo siya. High school ko Ate Miriam sa dihang daghan na kaayo gipamulo si nanay sa iyang lawas. Kay kuno,
sakit iyang likod, sakit iyang tuhod, sakit ang iyang dughan ug uban pang matang sa sakit. Siguro tungod kay hago si nanay sa sige og paglihok-lihok sa amo. Pero ang tanan gibaliwala lang pod sa among inahan. Bisan daghan og reklamo, padayon gihapon sa pagtrabaho. Hangtod usa ka adlaw ni ana, nideklarar na gyud si nanay nga magpadala og doktor kay dili na niya kaya ang kasakit sa iyang dughan. Ug tuod man, human ma-check up sa doktor, nasuta nga si nanay aduna di ay sakit sa kasing-kasing. Ug adto mismong adlaw, wala na siya kagawas sa hospital. Miabot sila og usak ka buwan sa Tambalanan. Sa mga panahon nga naa si nanay sa hospital, grabe ang among kabalaka nga managsuon. Pero amo na lang giagi sa pagampo ang tanan, gumikan kay tuwa man siya sa layo. 22 anyos lang ang among kamagwangan, ug ang among kamanghuran 8 anyos lang. Daghan kayo kong kabalaka sa kahimtang sa akong inahan. Pag uli ni nanay sa balay, dako kaayo ang iyang giniwangan. Hugot namo siya nga gigakos. Mitulo ang luha ni nanay, samtang naginaksanay mi. Sa balay, naningkamot ning managsuon na among matrabaho ang mga trabahoon sa balay sama sa pagpanlaba, panghugas, ug uban pa. Sa tinuod, Ate Miriam, dili mi hands-on sa trabahoon sa balay. Hinaanad mi nga si nanay lang mo trabaho ug kaming mga anak, ginagmay lang ang tabang. Matod ni nanay sa una, nga siya na lang tanan, kay maluoy siya namo kay mga niwang kaayo mi. Hinuon sa mga ginagmay nga buhaton, amo mang tabangan si nanay. Apan lahi na kadtong nasakit among inahan. Amo gidyud gitun-an tanang trabaho. Pero siguro, sa kaluoy ni nanay namo, bisan amo siyang badlungon, iya gayud ming tabangan. Daghan kaayo og mga maintenance nga tambal si nanay. Ang kita ni tatay, halos mahurot ra og palit sa iyang mga tambal. Maayo nilang gani kay naay mga igsoon si nanay nga mga maayo og kahimtang nga maoy mitabang namo. Pero kadugayan nga ininumay og tambal ni nanay, mura magmisamot noon ang iyang balatian. Subli na pud siyang nadala sa Tambalanan, human midako ang iyang tiyan og nanghubag ang iyang mga tiil. Pila na usab sila kasimana sa hospital, pero sa pag-uli ni nanay sa amo, lahi na siya. Luya na kaayo og di nakalakaw og di na pod halugos kalitok og mga pulong. Nahugno uming tanan nga managsuon sa nahitabo sa among inahan. Misuway mi patambal og Bisaya og matud pa sa mananambal, gibarang kuno si nanay. Pero pibisan kapila nami nagbalik-balik sa Tambalanan, walay alibyo ang kahimtang sa among inahan, Ate Miriam. Og kami nga managsuon, nalukmay pod. Pasagdi na lang ko ninyo kay mo pahuway nako. Mga pulong ni nanay, bisan disod siya paglitok o maghinilakay dayon ming managsuon. Niabot ang panahon nga dili na mukaon si nanay. Ug magpataka na siyang pagtawag, "Nay, huwat ako nay, muuban ako ninyo, huwat ako tay." Manampit si nanay sa mga tao sa iyang pamilya nga dugay na kaayong patay. Nagpanlingo-lingo si tatay, dayong ingon, "Mga anak, hapit na gayud si nanay ninyo mawala, maong ato na lang dawaton." Dali istoryahon ang pagdawat, apan wala mi kahibaw kung unsaon si nanay nga labihan namo kasuod. Si nanay nga wala mi katilaw og bunal bisan kausa. Ambot unsaon na lang kung mawala ang suga sa among panimalay. Si nanay kada gabi wala nay tulog. Sige singgit kay kuno sakit kaayo iyang kalawasan. Magpingit siya permi sa kasakit. Ug isip anak, sakit kaayo namo magtan-aw nga nag-antos among inahan. Miingon ko sa Ginoo, ngano man Lord nga kung kuhaon man gani na nimo si nanay, nganong kinahanglan pa man nimo siyang paantuson pag-ayo. Pero ambot, wala ko kahibaw, Ate Miriam, sa mga butang nga dili pa maabot sa akong batan-on nga panghuna-huna. Usa ka hapon ni ana samtang natug si nanay diha. Ug sa dihang ako ning gihikap, "Tay, tabang tay, si nanay wa na naglihok." Daling miduol si tatay sa hinimutangan ni nanay. Dito iyang nasuta nga hingpit ng nabugtuan sa kinabuhi ang among pinalanggang inahan. "Nay, nay!" Igo na lang ming tanan sa pagbakho.
Samtang nagakos sa patay nga lawas sa among inahan. Kung naapay po nga labaw pa sa sakit, lagmit mauna among gibati ni adtong mga panahona. Sa haya ni nanay, mitambong ang akong mga iyaan, iyang mga igsuon o mga higala sa among inahan. Naanugnan sila kay labihan kabuutan ni nanay, ug kapin pa lang kini sa 40 anyos. Pero bisan sakit, kinahanglan namong dawaton. Sa pagkawala sa among inahana, tinuod jud nga nawala ang kahayag sa among pamilya. Wala na ang kanhi mga katawa. Ang among kamanghuran nga si Carla, nabalaka pud mi kay sukad na lubong si nanay, dili na gani siya hapit mo tingog. Si kuya nanimpad sa Manila alang kuno sa maayong kaugmaon. Nabiyaan ming tulo sa amo kauban ni tatay. Wala madugay si tatay pirmi na pud wala sa amo. Mulakaw siya kada gabi ug kadlaw na muuli. Pirmi kong mag-andam og sundang sa kahadlok namo nga naay daw tang tao nga musulod sa amo, ilabi na pulos mi mga babay. Dangtan ang pila ka buwan, nananghid si tatay nga magminyo na kuno si Jah. Nakuratan mi kay bag-o pa lang gani na wala si nanay, naa na dayon siya'y ikapuli. Apan unsaon pa man amo nga mahimo. Tuod man nagminyo si tatay. Iipon namo ang babay nga iyang gipuli. Kay idada usab siya sa among inahan. O unang tan-aw pa lang nakita nako nga maayo man siya. Tarong iyang tinagda namo. Byuda pud siya ug walay anak. Nakita namo nga nibalik ang kalipay ni tatay. Nalipay na lang pud mi bisan na sakit. Third year college na koron. Upat na katuig patay ang among inahan. Pero labas paghihapon nako ang kasakit sa iyang pagkawala. Ug bisan unsaon na pa nako paghunahuna, dili gyud kapugngan nga motulo ang akong luha. Ug bisan pa kapuli-pulihi ang among inahan, dili jud mahulipan ang among kasakit sa pagkawala tungod niya. Ambot Ate Miriam, wala ko kahibaw kung kanus-a, hangtod kanus-a mawala ang kasakit sa pagkamatay ni nanay. Walay adlaw nga wala ko siya gihandom. Manghinaot ko nga moabot ang panahon nga maghandom ko ni nanay nga makapahiyom nako. Kay hangtod karon sa matag handom ko sa among inahan, magtulo gihapon ang akong luha o mubakho gihapon ko sa kanunay. Wala ko kahibaw, giampo nako sa Ginoo nga kining tanan akong pagbati karon mawala na ang kasakit ug mapulihan na sa mga maanindot na lang untang memorya samtang handomon ko ang among inahan. Daghan kayong salamat Ate Miriam sa pagtubay ning akong suwat tampo. Imong magtatampo, Nilda. Daghan kaayo nga salamat Nilda sa imong suwat tampo. Sa inyong reaksyon, suhestyon o uban pang opinyon, palihog ka na pag-type sa Helongos Info o kaha i-text ko sa 0931-988-489 or friend ta sa Facebook, i-PM si Ate Miriam. Kana human lang ning pipila ka mga pahinumdum. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Daghan na ang natabangan sa Orion Herbal Oil. Okay mga higala, nata interview sa kaning ning gamit sa Orion ay unsay nindot nga imong na feel sa paggamit nimo sa Orion Herbal Oil nay. Kanan, lami man kayo makakuha man sa kuan mga di sakit na ako baga akong nagaplasan. Sa Orion na. Kaugma ko naman. Kung ikaw adunay gibati nga sama niini, ayaw kalimot paghaplas sa Orion Herbal Oil. God is the healer. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Orayon Herbal Oil, haplas ng bayan. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Quezano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalus Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalus Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa ba imong gihuwat? Pasko? Bisitahan dayon ang Lulalus Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalus Bake Shop. Lulalus Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o mo slim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Do, nganong nagmugot man ka? Gutom ko, mami. I want to eat. Nay, daghang luto, kaon. Dili ko, anak, mi. I want cheese and creamy pizza, please. Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Halongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-5836 kung taga Hilongos ka. Apan kung taga Inupakan, mas labing maayo. Kaya ablihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town Inupakan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta! Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, humba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon? Ato
Atuwa dayon ang atong kusina ug ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina ug aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina ug aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradog naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag di kalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kung aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dance TV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Fulache Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Oras sa Marion FM, 6 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Banlamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong ate Miriam. Daghang salamat sa inyong pagpabilin sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Hello di ay sa Rossman's Mode Supply o diha sa Changi ni Mr. Anjing Recto. Ngun mana. Hello sa tanang mga magtutudlo sa Bagumbayan Elementary School o sa tanang mga magtutudlo sa Matapay Elementary School. Manawagan ko sa tanang mga magtutudlo sa mga nagkadiiyang tunghaan dinhi sa atong Hilongos no nga magtagik na mo alang sa inyo nga balak gumikan kaya na ay chance no nga makadaog mo og 3,000 pesos. Maayo ding pagpaminaw diha sa Christoph Enterprises. Ingon man sa Christa Enterprises diha sa Hindang, sa Tapayan Industrial and Tool Supply sa Bato ug sa Eve Industrial Tool Supply diha gyapon sa Bato. Hello sa tanang taga Albinitos nga naminaw karon sa iyang mga staff sa Inupakan ingon man sa Hilongos. Hello sa mga silingan po sa Albinitos nga naminaw karon nilang Ate Inday, Ate Lenita Vilbarba, nilang Kuya Fredo ug sa iyang anak na si Jane Bilbar. Hello sa tanang taga-atong kusina mayong pagpaminaw ingon man sa RM Espaldona o sa Planters Marketing. Kumusta po ang mga nag-gym diha sa Ninja Gym o ang mga nagsima-sima og pan sa Lola Los sa Bake Shop maayong udto kaninyong tanana. Daghang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa atong programa. Ingon man hello sa tanang mga taga Hillary Department Store, sa ilang mga staff diha. Hello ninyo nga tanan. Samtang atong gisawan kaganiha ang sugilanon ni Nilda. Alang sa tong recap sa karon pa lang nag-tune in sa atong stasyon. Ang atong sugilanon ni Nilda kabahin kinino sa
sa iyang pamilya diin upat sila kam nagsuon nga suod ang iyang nanay ug ang iyang tatay diin ang iyang nanay nga maoy nagpakailang yun sa tanang lihokon sa ilang panimalay ang nitaliwan sa laing kalibutan umikan kay daghan kinig gipangmu sa lawas ug wala batagda katong grabe na jud usapan ni Liamar nga moadtog ospital only to find out nga naa day ni sila sakit sa kasing-kasing ang iyang nanay. Nya to nga time nagpa-check up sila, wala na gyud kagawas, nagpa-check up ra sila apan wala na kagawas for the sulod sa sa usa ka buwan una ba nakauli sa ilang balay ang iyang nanay apan daghan na kayong maintenance, buo na kayo ang lawas sa inahan ni Nilda, lahi na kayo nya silang managsuon kay wala man lagi sila naanad sa mga lihokon sa balay sa panahon nga nasakit ilang nanay nalingkamot gyud sila nga matun-an kay sa unang panahon man gud kung matabang sila sa ilang nanay sa ubang mga buhaton mo ana dayon ilang nanay nga ako na lang kay dili pa pud sila hamtong lagi ang Panginoon pa man nagyapon sila sa high school nya mga niwang kaayo kuno sila maong maluoy ilang nanay nila mao to nga pagkasakit sa iyang inahan kitong gikan nag-hospital sila na jung tanang managsuon ang nagtinabangay aron malihok-lihok sa balay pero siguro ang ilang inahan nga nagtanaw nila maluoy nga bisag ilang badlungon maningkamot gihapon lihok-lihok sulod sa balay niya mao to no nga siguro pagkaabot og pila lang ka buwan nabalik na pod og ospital ang ilang nanay unya taod-taod po dito mga buwan na pod nga naa sulod sa ospital niya pag uli ani lahi na ilang nanay nang hupong na ang tiil nagdako na ang tiyan unya kanang kuan dili na hapit kalitok og mga pulong nya ang sakit pag yud ana kay magsige nigswagit kay nasakitan daghan kayong gibati sakit iyang kalawasan basta magsigig-singgit-singgit halos dili na lang sila makatug kay magsigila sila ga lili silang nanay magsige sila atiman nga kada gabi magswagit sa kasakit nya nakaana si Nilda sa iyang kagalingon no nga Lord kung kuhaon man gani nimo ang akong inahan nga nung kinahanglan pa manimog pantuson og sama ani kay luoy lagi jud kayo tan-awon isip anak nga magtanaw sa imong inahan nga sobra nimo kamahal unya ninana mao nga grabe kaayo ilang gibating kasakit nya ang kuan pag yun ani kay namatay jud ang ilang nanay ili pa ganing gipatambalag Bisaya pero wala gyapon alibyo no namatay ang ilang nanay pagamatay sa iyang inahan grabe jud murag nga wad-an jud kahayag ang ilang panimalay unya kananga wala ang ilang kamanghuran sukad namatay ang ilang nanay halos di na mutingog nabalaka pod sila unsay nahitabo 8 anyos lang ang ilang kamanghuran na during the time unya halos di na magtingog-tingog maong nahadlok pod sila kung naunsa na apan sa pagkamatay sa iyang nanay ang iyang tatay wala madugay sige na puglakaw nya kadlaw na mouli hangtod nideklara na gyud ni nga magminyo sa pagminyo sa iyang tatay ilang ayang giipon sa iyang tatay sa ilang balay ang iyang naminyuan og kay dad ra sab mi sa ilang inahan ang good thing lang ani kay maayo ang buutan matud pa ni Nilda buutan ang gipuli sa ilang tatay sa ilang inahan apan og maayo ang pagtratar nila pero bisan palagi kuno kapila ilisan ang ilang nanay dili gayud kuno mahulipan ang pwesto sa ilang nanay diha sa ilang dughan ug ang pagkapait kay upat na katuig ang nakalabay apan hangtod karon every time nga maghandom si Nilda sa iyang inahan magsige lang gihapon siya hilak hangtod karon maghilak siya nga maghandom sa iyang nanay gusto ko no niya unta nga moabot ang panahon nga maghandom siya sa iyang nanay nga igo na lang siyang maghandom sa ilang mga nindot nga mga kaagi apan gusto niya nga moabot na ng adlaw nga dili na siya magkahilak every time nga maghandom sa iyang nanay so mao na ang sugilano no ni Nilda medyo sakit pod no kay murag hangtod karon nag-antos lang gihapon siya sa pagkawala sa iyang inahan nga bisag siguro naka-move on na ang ilang amahan naka-move on na ang iyang mga igsoon apan siya hangtod karon na siguro labihan jud kasuod nila sa iyang nanay nga hangtod karon na naglisod jud siya pag move on unsay inyong opinyon kabahin sa atong sibilano na palihog og padangat sa inyong
kanang mga mensahe sa Helongos Info. Uga, palihog uga. Text na ko sa 09331988-489 o kaha i-PM ko at Miriam. Hello di ay kang Nagloria diha sa Marango. Ug hello sa iyong mga anak nga ato as sa Naval. Uga, si Elizabeth Espinar, mayong hapon na Miriam. I'm watching from Montalban, Rodriguez, Rizal. Hello sa inyong tanan diha. Maayong pagpaminaw. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Oga. Update lang dahil sa tagamay sa atong tigi sa balak, no? Basi wala pa mo naka-like sa inyong mga paboritong balak. At kung mong i-update kung kinsay leading na karon, hinay lagi atong connection. Ug mga adlaw natay guest speaker, supposed to be karon ato siyang mas speaker, pero tungod lagi sa kakulian sa atong internet connection, so ugma na gyud nato siya. Ang atong speaker ugma mao si Maria Rowena Angeles Faustino. Usa siya ka kanhi editor, kay bago lang jud siya nag-resign adto nga company. Unsa to nga company, basta dako kayo nga publishing company sa Manila, nakalimot ko. Likes. Sabado patas alas 8 sa buntag mag-cut off. So, aduna pa kayo mo'y chance karon para mapadaghan ang inyong likes ug kamoy makadaog sa atong first daghan nga likes, 300 pesos worth of load. Ang ikaduhang daghan nga likes, 200 pesos worth of load. Ug ang ikatulo nga daghan og likes makadawat og 100 pesos worth of loads. Og ang mga consolation prizes nga duha ka buok makadawat og 20 pesos worth of load. Oga, mayong pagpaminaw di ay diha sa Greenview sa akong amiga Rachel Arañez, nilang atin Lorna Puli diha, mayong hapon ninyo te. Oga, daghang salamat po Professor Harold Mercurio, no, sa kanunay nga pagtanaw sa itong programa. Ma'am Journey Jerbusi sa Dubai, daghang salamat ma'am. Si Ma'am Merly Alunan sa Tacloban, UP Emeritus sa Tacloban, UP Diliman, Tacloban, UP Tacloban, daghang salamat. Hello di ay sa tanang taga Barangay Liberty, especially sa akong kumare Gina Villaruel o sa iyang buutan, banang gwapo Sir Ferdy Villaruel. Mayong hapon. Oga, hi sub sa akong editor sa Bisaya Magazine, Kilroy Ditonggoy. Daghang salamat sir sa kanunay nga paglili sa atong tulumanon. Basa ta sa mga komento alang sa atong letter sender karong hapuna. Matud pa diri ni Laila, dili ni Dilima ha, ni Laila. Matud ni Laila, sakit man jud ang mawad-an og mahal sa kinabuhi, pero naara nato kung unsaon nato pagdawat. Kay kanang kasakit once na madawat nato mawala na siya. Salamat Laila sa imong opinion. Hello di ay kang Ate Hining Makuto diha sa Barangay Bas sa Longos Leyte. Hello sa tanang taga Barangay Bas nga naminaw karon, ingon man sa tanang taga Sitio Masagay ug taga Kanlungkob nga naminaw karon. Diha nilang Sali og ni Laila, daghang salamat Sali sa pagpaminaw. So salamat
no sa inyong komento ma'am o maulagi kanang usa ka butang dili pa nato madawat mao nga sakit. Kana bitaw nagbuwag mo sa imong uyab nya, nagbuwag mo nga wala ba damha kinalit or gibuwagan ka, sakit kaayo na. Pero once nga moabot bitaw sa imong dughan ang acceptance, murag ka na nga kasakit makuhaan jud na. Lagmit wala pa kadawat ang atong hello ni Mars Gina, daghang salamat no. So kung moabot na ang acceptance lagi sa atong kasing-kasing, medyo ang kanang mga kasakit dili na nin anak kasakit. Inaana man jud lagi na kung kana bitaw ang usa ka butang wala ni mo damha. Ako bitaw no katong namatay akong papa. Kanang pila pod ko ka mga buwan pod ko adto nga kanang every time nga magtan-aw kog sidecar ilabi na diha sa estasyonan sa bus nga maoy akong padadaan permi og mga konsumo ni papa. Makahilak jud ko maong pila pod ko ka adlaw adto, pila pod ko ka buwan nga dili isa ko mag anhaan-hag stasyonan sa bus kay maka-remember dayon ko ni papa, maka-remember gani ko niya, makahilak ko niya. Siguro permi jud ko maghandom niya maghandom ko no nga mayon ta kung nahatagan pa to nako siya taas nga panahon eto nga time good nga naapa akong papa gagmay pa akong anak jud kanang unya lisod pa kaayo adto nga panahon kay kana bitaw nga magkugos ko sa usa maguyod ko sa usa nya every time nga moadto mig bus kung dili mi mahatod ni Dondon mag sidecar mi magpakyaw mig sidecar nya kung lisod jud nya kana nga mga dili pud ko perming kaadto unya pero maningkamot siya kung moadto siguro katong nawala siya murag kana pud buang mga kuano nga kanang imong mga pagmahay adto na mo gawas nga mayon tag nag-spend kag more time sa imong tatay mao to nga katong nawala siya grabe yung sakita niya every time nga magtan-aw kog sidecar makahinumdum ko niya nga makahila ko niya mao to nga kadugayan mo to jud ko nga kanang naglantaw ra jud na sila nato no kay katong time nga kahibaw nakakita siguro siya si papa nako no nga nagsigir ako kaguol kanang deep inside ba no kanang ibaw siya nga muhila ko sa hilom nagdamgo ko niya nga ana siya nako nga day ayo na sige kaguol okay raman ko diri iya jud kong giingnan sa akong damgo nga mura gayud og kanang naara bitaw si papa mura jud tinuod nga ako siyang igakos so after adto nga damgo kanang murag na relieve ko ba nga kaybaw ko nga okay ra nga akong amahan nga maski nawala na siya wala po siya nagsuffer kung asa man siya gibutang sa Ginoo mao nga kana nga adto nga time diha pa lang ko naka-move on nga ma-okay na ko kung makikita kong sidecar diha sa estasyonan sa bus na okay na ko so pero dili po din anak ka dali ang proseso lahi biya po tong pagkamatay sa akong inahan kay kinalit po tong pagkamatay sa akong inahan unya ato nga time napakubomboradyo adto ambot ba no kaya chika na pud sa ko diri magchika-chika sa ko kadto nga time nga namatay si mama ambot ba pud jud makaala jud ko nga siguro ang Ginoo maayo jud kayo mo hanay sa tanan kay padung na ko ga gikan kog lapu-lapu adto kay dito ko nagstay adto nga time na adto na sa nag-boarding house ko sa una pero adto nga time nga kanang December na murag November pa ko ni move out ngadto sa akong igsoon sa akong mama sa Cebu no si Tia Conching unya ato nga time ang akong ati Marilo kana si Repes ba kana nga nanaslay kana nga karinderya ngadto sa dool sa Mepsa ato nga tayo wala pa sila anak bago pa lang silang minyo sa yang bana unya padulong nako duty ato sa Bumburadyo as in nag sidecar nako nag-tricycle nako nagpadulong nako duty wala gid sa akong mind ato nga time nga kanang mo absent ko unsa kay kahibaw gud ko nga kinahanglan alas 10 makaabot na kong istasyon pero unsa ba joy nasud sa akong utok nga paglabay nako sa kanang
kananan sa akong ate nga mipara ko sa driver. Ipara ko sa driver og nikalit kog text sa akong manager nga naay alanganin dili sa ko maka-duty. Wala gyud to na ko giplano pero ambot nga nung ni-come up ngadto sa akong utok adto nga time. So dito ko sa karinderya nilang Manamarilo no, dito ko nagtambay-tambay, chika-chika mi sa iyang bana, nahutdan kog in English, nag-nosebleed pa ko gamay kay lisod biya sabton ang English ni Kuya Dave face lang kaayo. Pero magkasinabot man lagi ming duha. So nagchika-chika rami niya. Pagkahapon pag yun ana, instead nga muuli na ko ngadto sa ilang tiya kunching. Wala gihapon ko ni uli, ngadto ra gihapon ko sa ilang Manamarilo kay magpa-massage mi kay ni contact si Manamarilo og kanang among massage kay mag-relax mi, nagsabot mi after nilang mag-close sa karinderya. Nya mga alas 6 anang gabi ina niring ang cellphone. At nga time, akong ate, wala dyan na siya pakialam. Basta naayang bana, kung wala sa gawas, dili dyan na siya interesado kung muring ng cellphone. Kay, ang importante rin niya sa una, kung muring iyang cellphone, kay iyang istoryahon iyang bana. Pero at nga time nga, kauban man niya, so siya, pinaana pa kayo akong ate nga, pasagdira na, kaya wala, dili na importante niya. Nagsige mag-ring niya, pagtanaw niya, nanay man nga number, kang mama man, nanay man lang tawag, so mama man ang nakaregister dito. So yang gitubag nya nahibong siya pagtubag niya kay dili man si mama, dili man kang mamang tingog niya, nagsig siya hello na kinsa man niya nya pagkahuman niya ganang sigig kuan ito kinsa ni hibong nako kay iyan ang gibutang ang cellphone, nagsige siya hilak, naglubog-lubog niya, dili siya hapit nakatingog ko naon sa day ka manan, naon sa day ka drama na kay mingan tuban siya sinanayam patay na ana murag shocking pud kayo ba kay kalit lang po si mama wala ko to siya yung nagmasakiton jud na grabe jud po adto kung akong kuya ko no adto katong grabe jud po kunong hilak kami po ni Manamarilo grabe jud kayo aradyong sakita nga daghan pa kay mig plano adto kay December kuan man to namatay si mama, December 18 man to namatay si mama. So ang tinuod ana, amo na to silang gikuha ag ticket, sila ni mama, ni papa, si Stephen, napaman akong pagumangkon adto. Kay pato na mog Cebu, kay adto mi mag-Christmas tanan. Mag-usa mi didto kay naman kog Cebu adto na si Manamarilo, na iyang mga igsuon ni mama. So adto mi nagplano mi nga adto nga mao nga among gikuha na dag ticket. Supposed to be mularga si mama mag December 18 pero nihangyo siya nako nga day mukuha lang sa kanang pwede ba inigliwas na lang ko sa pista sa Hilongos mo mularga sa Cebu kay mamista sa ako so ko sige ma okay ra nya mauto December 18 gid siya namatay unya grabe hilak mi sakit kaayo nang uli mig late nga murag wala jud sa kaugalingon ba. Actually, pagka December 23 po na mo siya gilubong liwas sa pista sa una sa Hilongos, diba 22 man niya. After itong namatay si mama, syempre sakit gihapon kaayo kay kanang kuan ba, dili biya lalim kay si mama god, grabe na mo kasuod tanan. Si mama man jud ang suod na mong tanan. Mao siguro po gibati ni Nilda up to this time, no nga sakit kaayo ang iyang kanang gibati karon maski 4 years nang nakalabay sakit kaayo niya labi na no kay nagminyo dayo ng iyang tatay. Subahas sa tas mga opinyon na chika-chika pug ko matod pa diri ni Elma. Matod ni Elma Ate Miriam na matyan pug ko nanay og tinuod na Ate Miriam sakit jud kaayo na dugay na mawala until such time nga madawat na nimo nga atuan na sa maayong kabubuton, maayong kahimtang ang imong inahan. Magampo lang siya Ate Miriam para inanay na nga mawala ng kasakit nga iyang gibati. Dagha nga salamat Elma no mao lagi na prayer lang jud. Ampo lang jud nato no nga ma-okay ta. Kay nila pa to kay ning patay na wala na may problema. So kita jung mabuhi, kita jung buhi no, mang problema pero actually biblically dili biya tinuod nga kung mamatay nakawalay problema kay naabi ay laing kalibutan dito atong atubangon. Sumauto siya, kumusta man mong tanan unsa may inyong kasinatian bahin ani kini nga mawad-an ka ga mahala sa kinabuhi. Dili jud lalim si mama
Si Juliet Nakila, good afternoon kuno Ate Miriam, pa-shout out sa tanang mga teachers sa Santa Margarita Elementary School. Ma'am Juliet Nakila, naminaw ka kaganina kanang nami diri tigi sa balak palihog ko ga review sa video kay para makita nimo ang atong criteria, ang atong mechanics kanga Ma'am Helenita Ryuma Inocente, ingon siya, good afternoon to everyone, lalo na sa iyo Ate Miriam. Sorry Jud, magwala-wala signal dira sa kumader. Okay lang ma'am, ang importante ni tanaw ka, daghan kayong salamat. Si Ma'am Leticia Ruiz de Lasas, mayong hapon ma'am. Mayong hapon sa ba ma'am, daghan salamat sa pagtanaw. Pretty kaayo ni si Ma'am Leticia. Murag daghanig mga lalaking gisamaran. Shems, no? Si Niem Lau, maulahin na siguro ko ani ma'am, kaya hinayang internet sa nagkamang. Okay lang, mao man naman dyan ay problema sa ato. Ako gani, wala ko internet connection dire. Dili mo connect, okay ang among computer, pero ang cellphone di ko mo connect. Mong wala ko gas speaker, okay lang. I-kuan lang, i-review lang ang atong video. Hello di ay sa Bisaya Team Care, ang team nga. Ay, ako kang i-connect sa, nako'y kailang, mauni siya, matinabangon kaayo. Ako kang ikuan dito, no? Basig na ay mahimo para sa imong grupo, ang Bisaya Team Care, ma'am. So, layan lang nato, ha? Samtang, si Mirna Alfanti Becerra, hi Ate Miriam, late ko, wala ko'y net, nagbiyahe, good afternoon, helong usnon, daghang salamat po da, Ma'am Mirna, kuana, maulagi, hinay, lagi ang internet, oy, si Ate Silda Abunda Fermano, hello ate, daghang salamat sa pagtanaw, mayong hapon sa akong mga silingan diha sa Kamanggahan, sa iyang mga kauban diha, sa ilang payag-payag, mayong hapon ninyong tanan, mayong pagpaminaw sa atong Sibyanan. Usahay dili pud mo register dire sa Helongos Info sa akong cellphone ang inyong mga mensahe. May na lang ganin nakoy cellphone nga to the rescue. Dili makita sa computer, mabitaw dili pud nako mabasa usahay ng inyong mga message kay kuan pud ni very good pud ning among computer diri dili makita tanan. So, may na lang gani na po ko yung cellphone, pero pangitaonon palagi mag-scroll paghihapon ka. But anyway, daghan kayo nga, salamat sa inyong pagpaminaw, Jud. Okay ra kayo na ko, malate mo kay, ang importante, naminaw gayud mo, no? Kanang, malipay baya ako ko nga, ingon si Niem Lau, hi Ma'am Yam, now pa ko kabalik tanaw, na busy ko, shout out ko sa Bisaya Team Care, there's Silongos Lady Ma'am, from Mary Grace Agura, daghan salamat si Bilbar Padox, naminaw ko no siya sa Santa Maria. Hello sa tanang taga Santa Maria diha sa imong Mama Jane nga, kumusta kung gusto mo magpaanyaga, kunta ka lang si Bilbar Padox para makikita mo sa akong giingon kung unsang klaseng pagpaanyag, no? Si Delia Rosales, akong igagaw, anak ni TIP, igsoon ni Alma. Hello ate, kumusta man ang mga Batanggenyo o Batanggenya dihas Batangas? Si Frederick Charot, hi ma'am, mayong hapon sa tanan, naminaw sa Marion FM. Shout out ko diha sa Maison de Clark, ilabi na ang ilang mga trabahante, ng mga buutan. Og always be safe everyone. Buutan bitaw ang trabahante sa Maison. Ganahan ko. Maong permi mi dito. Hello ninyong tanan. Oga, ingon si Grace Gura, unta kunog maabot ang time nga maimbitahan ang Bisaya Team Care diha puhon ma'am Yam para makapadasig pud sa uban nga mga matinabangon siya. Bitaw, sige lang ako ingnon sa Najib. Kuan kay na siya kanang pwede kayo na no atong imbitahon ang Bisaya Team Care diri para pod mapalanog ninyo kung unsa may inyong kanang purpose anang inyong grupo para mahanay nato pod no kung napamoy daghang matabangan pinaagi sa ato nga programa. Hello di ay kang Jessie Vega ang JC Touch, nagpromo ko no sila until November 21. Sige ko hunahuna kung angayan ba kung magpagupit sa akong buhok, magpa-color, magpa-straight, pero maminaw ko sa akong advisor Jordy Jarbusi, dili ko na ako pa-straight akong buhok kay dili bagay kay musamot kalapad akong dagway. Kaya so okay na ko aning buhok ka, bahala wa problema na nas nagtanaw. Ganggang Bugahaw, shout out ko ni Ram Sapiro Decors. Hello gang, maayong hapon og hello kang Ram Sapiro Decors, greetings from Ganggang. Sometimes si Ma'am Sally Braga, hello kuno, kumusta ang taga-punto da Helongos? Si Ma'am Chuna Naiga Tumimbo,
naawahi kay na busy sa work. Erickson Luzada, pa-shout out ni Sir Gisdar Japos ma'am, iyang birthday. Happy na kuno birthday pa matod ni Sir Erickson Luzada. Hello sir, happy birthday Sir Gisnar Japos. Daghang salamat og hinaot no nga daghan pang katuigan ang mabot sa imong kinabuhi og healthy permi ang panlawas. Si Chona Noiga tumimbo. Shout out ko sa tanang hilungos noon sa akong mga friend og sa akong kanhi mga agalon diha, labi na ni Ma'am Santa, Sir Tikoy, Ma'am Badit, Sir Janjan, Ma'am May og duha ka chikiting, si Ate Yuhan and Baby K. Daghan kaayo nga salamat, naka-timing ko no si Sir Erickson karon. Hello sa imong tiyo si Sir Elmer Lozada, mayong pagpaminaw. May one time ako siyang ipasahag video, ingin siya, naka-tune in ko ma'am, o, di ba? Hilom lang, pero nagtanaw siya. Hello sa kong igagaw nga tuwa sa Hong Kong. Josephine Rosales, kini si Josephine Rosales, nindot pud kaayo niga, kaagi sa iyang kinabuhi. So daghan kayong mga greetings diri ano nga karon pagayud nako matanaw kay mao lagi ni oy very good lagi among connection diri si Sir Robert Cartagena, shout out sa taga Santo Niño. Hello sa tanang taga Santo Niño, kumusta niyong tanan diha sa Santo Niño bani ngadto sa Bukirang Bahin sa Ilongos. Daghang salamat sa kanunay sa inyong pagtanaw sa atong tulumanon. Hello sa akong anak, Justado Lamberti IV. Ganahan siya. Sige siyang ana ni Najib. Mami, text si Najib, mami. Inya, nag-greet kong 7 times. Sipat kaya akong anak niya. Gahapon gusto niya nag-post sa Facebook. Yun siya, butangin na mamig hashtag Justado Lamberti IV. Diba? Bongga kayo akong anak. Pinakompleto, Jud. Hello po ni Jumer no, na sila sa amo. Karon, samtang basa tas mga komento. Apa na, kalimutan sa tong commercial no. Minaw sa takadiyot og mga pahinumdom o nya balik ta taon-taon. Dati, kalay siya gud nimo og Marina. Di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Halongos Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mo palit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053679-369. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Daghan na ang natabangan sa Orion Herbal Oil. Okay mga higala, nata interview sa kaning gamit sa Orion ay unsay nindot nga imong na feel sa paggamit nimo sa Orion Herbal Oil nay. Kanan, lami man kayo makakuha man sa kuan nga. Ano, di sakit na ako, baga akong nagaplasan. Sa Orion na. Oo. Kaugma mo naman. Kung ikaw adunay gibati nga sama niini, ayaw kalimot paghaplas sa Orion Herbal Oil. God is the healer. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Orayon Herbal Oil, haplas ng bayan. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump. Nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Quezano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kung gusto
Gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa pa imong gihuwat? Pasko, bisitahan dayon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Do, nganong nagmugot man ka? Gutom ko, mami. I want to eat. Nay, daghang luto, kaon. Dili ko, anak, mi. I want cheese and creamy pizza, please. Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Halongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-5836 kung taga-Hilongos ka. Apan kung taga-Inupakan, mas labing maayo. Kaya ablihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town, Inupakan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta!
Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon. Ato dayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag di kalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Fulachi Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayon na paglangay pa alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Oras sa Marion FM, 45 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa hinapos nga bahin sa atong programa nga mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong Ate Miriam. Kumusta man mong tanan diha, no? Coming na, ang excited na ko, coming na ang atong nindot nga microphone. Nga kanadyo nga makapasamot ka anindot sa mga tingog ni Najebo, diba? O ga, ang sponsor nato sa microphone, maulang gihapon ang sponsor sa atong balak. So diba, bongga kayo. God bless you even more, ma'am, no? Daghang kayong salamat sa imong kaayo sa kanunay nga pagpatalingkog o pagtabang dinhi sa ato nga sibyaanan na. O gatugnaw ko nung ato sa Denmark karon na. Makuan pa tano. Okay. So atong gihisgutan kaganina ang suwatampo ni Nilda diin na patakatuig ang nakalabay apan padayon siyang nasakitana sa pagkawala sa iyang hinahana. Kay dili po lalim, no? Kaya suod kaayo sila sa iyang pamilya. Si Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator, siya hay Ma'am Miriam, please give shout out ni Rose Asido nga nahumanay in town og quarantine. Wow! Ug naa na siya sa iyang panimalay karon, nagpahayahay karon panahuna na sa barangay Paco, Maasin City. Salamat Ma'am Yam. Hello kang Ma'am Rose. Kumusta man Mama? Hayahay kay nagka-quarantine na, kauban ng bana, Shems, alams na. Bitaw, no? Salamat kaayo ninyo, Ati Miriam, asday ko, asam ni dapit ni 93.5 Marion FM kay malmalihog kung pakuha sa akong nadagaan nga t-shirt. Lako no siya katuod, hasta ko lakotod. Ang Marion FM, naalang atbang sa St. Teresa, dako man kaayo dihang nakabutanga. Hanang Marion FM nga, naani siya sa Cubio Building na ay 24 hours convenience store ang sanay nga 24 convenience stores dihas gawas niya musulod lang ka diri kana lang na ay tao diri ha kanang nay program si Najib
or na ako. Aha. Sumauto siya. Samtang nga. Pwede na kayo. Pwede ganig akong ihatod ni mo, ma'am. Kay katuod biya akong bana sa... nga, apil na pagbana, no? Katuod biya akong bana sa inyo. Kay murag, one time naka-service mi diha sa igsuon ni mo. Ay no, igsuon ni mo, tatay ni mo. Di ko sure, pero murag na inamatyan nga. Nasi Ma'am Edith dito. Kay murag mga in-laws niya. Sumauto siya. Kung makalugar mi, pwede rag among i-hapit dito. Pero dili lang karon kay nagmotor ko, hadlok ko magmotor mo halabay og highway. Puhon na ko nga kanang nakoy tarong nga sakyanan. Aha. Oh, kanang mawa ko ga kadiyot sa area no kay nako gipang reply ang mga text lagi daghan man lagi mga mensahe dire basa sa tas komento gikan ni Leilani. Matod ni Leilani. Ate Maria maayo gani kay nakatunong ang iyang tatay og babae nga tarongpod og dili murag Cinderella ang dating nga daog daogon sila. Cinderella katong stepmother nila no. Oh bitaw kay ang uban bitaw no mga ngilaron pug batasan ang mapuli kung natahay magminyog lain nilang nanay or tatay niya ang mupuli mga ngilad pug batasan no ang uban manlugos pas mga anak mo na pait no kanang magpataka pug kag punit din haon niya wala ka na suhito bitaw maayo pud ang napuli sa maayo ingon ang iyon atong nag-comment no maayo pud ang napuli sa iyang amahan nga sa iyang inahan buutan ra pud pero matod lagi niya bisag unsa kabuutan na wala jud kunoy makahulip sa dapit sa iyang inahana. Syempre dili man jud na mailisan natong inahana. Kanang mo na ilang giingon nga ang bana mailisan, ang asawa mailisan. Pero ang ginikanan og mga igsuon mao na sila yung mga kamatuoran nga dili nato pwede jung matuki, no? Mao na mga butang nga dili gyud ta makapili ana gipanganak ta dinhi sa kalibutan nga naa tay ginikanan na dili ta makapili kung asa ka nga pamilya gustong magpaanak. Dili ka makapili kung kinsa ang imong mamahimong igsuon. Di ba? Mao nay mga kamatuoran sa kinabuhi nga kinahanglan natong dawaton. Mao nga kung unsa ang gihatag or kinsa ang gihatag sa Ginoo nato sa kanunay ato ng ampingan kay dili na mapulihan imong nanay kung mawa na, imong tatay kung mawa na. Dili na mailisan. Sa hangtod siya og siya lamang ang magpabili nimong inahan. Hangtod siya og siya lamang ang imong igsuon. No? Siguro kung kita natay chance mamili nga kung asa ta nga pamilya pwedeng mabilong iniga panganak nato, siguro daghan ang may buhat ana. Siguro ilang piluyon tong mga ginikanan nga makahatag sa tanan nilang gusto. Ilang pilion ang mga igsuon nga sa paminaw nila mo haom sa ilang standard, di ba? Pero mao man ay kamatuoran sa kinabuhi, no? Dili ta makapili kung kinsa ang atong pamilya. Kinsa atong ginikanan, kinsa atong mga igsuon, mao nga kung kinsa man ang gihatag sa Ginoo nato. Atong dawaton sa tibuok natong kasing-kasing, atong mahalon og panggaon. Kaya pait ka
ayong inyo nang isettle between sa inyong family kay hala kanus naman mas nakaayo ang mga nag-comment dihag simpatiya nagdahom kag naki-comment jud na nimo. I'm sure pagkat human ana no nakichismis ra na gilibak ra ka ana for sure. Pero di ba nya kana pong mga mensahe sa mga namatay tag-as kaayong nay kanang kuan bla 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 tay maayo kaayo mo anha sa Facebook anha sa inyong mga social media platforms pag padangat sa inyong mga mensahe sa inyong mga namatay nga mahal sa kinabuhi nya sa buhi pa kahana nakahatod kahamog ka ng sudan ana nakahatag kahamog pan ana yung mamatay na daghan na kayo muglimos daghan na kayo mugkaping panadoon di ba sakto kahana nga attitude nya magmahib-mahay dayon mugmamatay na di ba sakit lang kayo palandungon nga daghan sa tong mga kaigsuonan karon nganin ana wala ko nangigo diri or unsa ha kanang nisulti lang ko kay lagi ang atong suwatampo wala man po kong iingon nga dautan siya nga pagkaanak maayo man ang ilang relasyon ang atong suwata ang atong letter sender lagi karon wala man naka-move on sa pagkamatay sa yang ginikanan sa yang nanay mao lagi nga kana nga para dili maabot ang panahon nga igo na lang ta sa paghandom muhilak ta nga maghandom kay namatay kay daghan tag mga kakuwangan sa dihang buhi pa karon nga buhi pa tarungon na tong tratar ang atong mga mahal sa kinabuhi dili kay anha ra ta sa social media maayo kay tag mga post diha pahinungod unya ang tinud-anay dai ana sulod sa balay di na nagani na nimo tinggan di ba unsa kasakit ang kamatuoran nga nahitabo sa atong mga pamilya karon do ang social media no naagoy maayong mga epekto daghan man kaayo pero naapoy daghang dili maayong epekto sa matag usa kanato so naa paghihapon na nga matag usa nato kung unsaon nato pagkontrol ang atong kaugalingon kay naa man na pirmi magilty man gani kano nga pagmata nimo ang imo dayong i-check imbis nga magpahinungod kag pag-ampo tungod sa bagong kinabuhi nga gihatag nimo sa Ginoo pero dili na nimo buhaton ako guilty ko ani pagmata nimo imbis mag-ampo ka magpasalamat ka sa Ginoong nakabuka pa ng imong mata diha ang imong buhaton mag-check ka pila na ni like sa imong gi-post mag-check ka sa imong messenger ni reply na bang imong gi-chatan di ba kanang mga ninana ba mga buhat nato nga abi natog okay ra abi natog normal ra pero sa tinud-anay lang nanata sa wrong way di ba mao na siya jud tinuod no mao na usual wala kong ingon nga exempted ko ani kay ako nang binuhatan pod no kanang imbis nga magampo ko ini mata nako mauna nakaton ako so dili man ta magkinahanglan mo 18 anyos pa ta para magtuon tag mga trabaho sa balay para makaambag ta sa mga lihokon sa atong inahan din ha dapat gagmay pa lang ng atong anak i-train na nato no i-train na nato sa paglihok kung niwang imong anak di tagpahugason lang nimo dili man na makaunsa pagpanghugas dili na maka daot si imong anak oy dili na makapiang dili na makabughat so ang bottom line is gagmay pang imong anak kat uno na gyud nimo og trabaho akong anak kanang kung daghan lang mig trapong andam sa amo kung magsigilag init magkuan ko ako silang pahugason ako lang
kinahanglan lang lagi mag-andam kong trapo kay basa man kayo inighuman kay kanang mura man pugdang duwa-duwa pero good thing ana akong gitrain akong anak gagmay pa lang sila dulaki ang akong mga anak nga makamao sila magbuhat-buhat sa mga basic nga buluhaton sa balay mo ang mga inahan diha para dili pud kaayo mo mabugatan sa inyong mga trabaho sa balay dapat gagmay pa lang inang inyong anak labi na kung mabay inyo na lang tudluan sa maayong mga buhat sa balay sa mga pagpanlimpyo pagpanlaba dili rason nga niwang muda kong anak maluoy kog mo laba dili man na wag alsak dagko kaayong mga kahoy ng pagpanlaba ako magay sa una mag-alsa kog raha mag-alsa kog kahoy ako man kuno kog lawas pero mao lagi ang bottom line jud ana sa gagmay pa train dayon ang atong mga anak kanang kamao na sila makaabot na sila lababo tuduan nimo ang una jud ana basa jud kayo pero okay ra oy madarag smile pagandam lang jud trapo pero mao lagi ang nahitabo gud sa kanang mga anak ni sa nanay ni Nilda nga wala jud sila nakatug trabaho. High school na sila kadto nang nagkasakit na. Imagine na high school niya ang usa 8 anyos so exempted to nato kay di pa pero makat na dapat kung tudluan 8 na gud na. Pero dapat mao lagi no pero kining iyang ikatulong anak mao ni karon ang grabing nagantos labi na kay nagminyog otro iyang tatay. Ang ako lang ikasulti no nga ni Nilda no nga gusto ka nga handumo ng imong nanay nga dili na ka magsikila kang imong buhaton unang-una wala pa magud kakadawat nga namatay ng imong inahan ba murag in denial gihapon ka nga wala na siya diha nimo unya hunahuna ang imong nanay naa sa maayong kahimtang karon kay kung magsigi kag hila kung ikaw nay madaot dili ra ba pud ka siguro kung magkita mo didto di ba nya gawas pa dili pud ka ni nana ka siguro kung kana nga magsigi kag kuan niha unsay mahimong epekto ana sa imong kaugalingon wasig ikaw poy di ka wasig katong sakit sa kasing-kasing sakit to nga sulundon nya masakit mo ka sa duga makasing-kasing tungod kay nagsigi na lang kag kaguol sa pagkawala sa imong nanay feeling nako dili pud ka mo istorya makig-istorya sa imong tatay so napa man ang imong tatay imo man gihapon ang ginikanan pwede pud ka nga ikaw na po'y nag-ingon nga buutan ang napulis sa imong inahan pwede po nimo siya tagaag chance wala man ko niingon nga ipuli siya sa imong nanay pero pwede nimo siyang tagaag chance nga imong istorya-istoryahon kanang ituring po nimo siyang ikaduhang inahan nga basin ni nananang way mas mugaan-gaan ang imong dughan nya makikistorya ka sa imong mga igsuon imbis nga mag-post ka diha sa social media sa imong gibati much better man kung personal nga mga tao ang imong istoryahan sa kabugat nga imong gidala lisod kayo kung atong mga pagbati atong ang mga kabatanunan gud karon no bata pa man gud nga atong latter standard third year college lang siya ang atong mga kabatanunan karon naana sa social media tanan nilang emosyon maghikog na lang sila i-post pa ninana ba so kanang pakig-istorya pud mong taong tinuod oy kanang dili lang ba magsigir mag-post ka nag-uol mo kung nag-uol mo ikaw Nilda, istoryahin mong tatay, istoryahan ng stepmother nimo kay ingon kabuutan, istoryahin mong maigsuon para sa inanay madawat na nimo nung ang pagkawala sa imong ginikanan kay naa naman kay laing yung venue para maka-share nimo ang imong mga opinion, ang imong feelings. So mo ana no, nya pag-ampo permino kay ang imong nanay dili pud tumalipay nga magsigilag tanaw nimo nga hangtod karon nag-uol gihapon ka so mag-ampo ka sa Ginoo kay siya ra man gyud ang bugto nga makatabang natong tanan wala man julain isag unsa diri akong isulti wala useless man ni ang pulong ra man Dios Ginoo moy makahupay nato ang atong pagpangaliya sa matabangan taniya no sa ikaw imong gibati nga maka-move on nakakaron wala na koy oras ako ang inyong ate Miriam manamilit og muingon walay problema ang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo inyong sabton maayong hapon kanatong tanan. Ang himsog nga panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villa Flores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga hilungusnon